लाइन्स के लिए ताउन किया है। मैं अपना रास्ता खुद चुनती हूँ और इसके लिए ऑल आई नीड इज कॉन्फिडेंस, जो देता है सिर्फ फ्रेश एंड जॉय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। इसके एक्टिव नीम एक्सट्रैक्ट दे मुझे स्पॉटलेस एंड हेल्दी स्किन। विद फ्रेश स्किन एंजॉय लाइफ का हर दिन। अवेलेबल इन 4 खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फरूक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दमियाल की हदूद में चौधरी साजिद नामी शख्स ने अफगानी दहशतगर्दों को साथ मिलाकर सफदर नामी शख्स की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। सफदर नामी शख्स की रावलपिंडी प्रेस क्लब में दादरसी की मीडिया के तवास्त से अपील। चौधरी साजिद से ज़मीन पर किया हुआ कब्जा हमरा अफगानी दहशतगर्द छुड़वाने की CPO सैयद खालिद हमदानी, RPO रावलपिंडी, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मदद की दरख्वास्त। इस ताकतवर चौधरी साजिद और उसके साथियों अफगान दहशतगर्दों से मेरी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाने में मेरी मदद की जाए, जबकि मुतलका थाना दमियाल का तफ्तीशी और SHO मेरी कोई मदद नहीं कर रहे, जबकि थाना दमियाल में 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है मेरी दी हुई दरख्वास्त का, जिस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। हमारे जी इस वक्त हम मौजूद है पिंडी प्रेस क्लब में। ये हमारे साथ एक हाजी साहब मौजूद हैं जो डोक सईदा गर्जा रोड पे सफदर हुसैन नाम जी सफदर हुसैन साहब हैं और उधर इनकी रैश है। वहाँ पे एक कब्ज़ा ग्रुप है। बहरहाल इनसे पूछने की ये क्या कहते हैं जी जनाब, बताइएगा। मेरा जनाब सफदर हुसैन नाम है, मैं गर्जे रोड का रिहायशी हाँ। ये जनाब वो बिल्कुल चौधरी साजिद ने कोई दहशतगर्द ना रखे नो पठान हो जिहड़े अफगानी नो, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੌਂਸਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ 1.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੋ। ਉਹ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਮਿਆਲ ਥਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਮਿਆਲ ਥਾਣੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ये गल सुनो हाजी साहब, ਤੁਸੀਂ दरख्वास्त जी आपने दी है दरख्वास्त, किसको दी है? कोई IO का नाम पता है, तफ्तीशी का नाम पता है या SHO से आपकी मुलाकात? शकील आफ्ताब है साड़ा तफ्तीशी, शकील आफ्ताब नाम है। कितना अरसा हो गया दरख्वास्त दी हुई है आपने? ये 1 माह हो गया है, 1 माह हो गया मैंने दरख्वास्त दी है। आज दिन तक 1 माह गुजरने के बाद भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। आपने अपनी दरख्वास्त ऊपर CPO साहब के पास नहीं गया? CPO के पास भी गया हूँ, वहाँ से भी मार्क करा कर फिर दोबारा इधर जो मैडम है उसके पास आया हूँ, तो उधर से भी मैडम ने भी कहा है कि थानेदार को बुला कर के इसकी कार्रवाई करो। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कोई मिली भगत है या क्या है? हम गरीब बंदे हैं, हमने तो ये हम तो गुजारिश कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं? वो हर चीज़ मिलाप किया है या क्या हुआ है? तो अब मेरी दाद रसी की जावे। मैं एक गरीब बंदा, चौधरी साजिद ने पहले भी मेरी भाई की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था और वो स्टाम्प किया। स्टाम्प के बाद जो स्टाम्प के पैसे दिए और उसको भी डरा धमका कर ज़मीन को मार करके बेच दिया 2 साल पहले। अब मेरी जगह पर भी वो कब्ज़ा करने 1.5 कनाल पर कब्ज़ा कर लिया। अब उसका मेरी ज़मीन से कोई भी लेन देन नहीं है। चौधरी साजिद जो है वो कब्ज़ा ग्रुप है और उसके नहीं, जो आपकी ज़मीन है उसके कागजात रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ फर्द वगैरह मौजूद है आपके पास? मैंने साथ लगाए हैं, जो फ़र्द है वो भी साथ लगाए। ये जो मेरे ज़मीन के आमो सामने बनेवाल है मेरे, वो सादा गांव के रहने वाले हैं। साजिद नाम है, एक का नाम है शौकत और दूसरे का खुदादाद। वो 2 मेरे बनेवाल हैं। ये वैसे ही कब्ज़ा ग्रुप में ये मुझे तंग करके अफगानियों को उधर बिठा कर मेरी 1.5 कनाल जगह कब्ज़ कर लिया इसने। तो आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटकाया? कचहरी वगैरह कोर्ट में? नहीं, कचहरी नहीं गए। अब बात यह है कि इधर ही हम फिर रहे हैं। अब महीना हुआ है तो हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारी कोई दाद रसी का की जावे। असा मेहरबानी करके असा ये चाहते हैं कि साड़ी ज़मीन वापस दिलवाई जावे। ये किसी
سے اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ سی پی او صاحب سے، آر پی او صاحب سے، سی پی او سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں، آر پی او سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اور میں جو سینئر افسران ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف یا متعلقہ ادارے جو اس چیز سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے میری داد رسی کیتی جاوے۔ میں بہت غریب بندہ تے اے چودھری ساجد ایک مینو جان تو مارنے نہ خطرہ ہے اس طرح۔ ناظرین، آپ نے بزرگوار کی بات سنی ہے، تو ہم اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی داد رسی کی جائے، کیونکہ وہ قبضہ گروپ ہے، جبکہ حکومت پاکستان کی طرف سے واضح اعلان ہوا ہے کہ افغانیوں کو ملک بدر کرنے کا، لیکن اگر اب بھی وہ افغانی یہاں پہ موجود ہیں تو وہ کس قانون کے تحت موجود ہیں؟ اگر وہی یہاں پہ قبضے کر رہے ہیں، چودھری ساجد صاحب ان کے ساتھ اگر قبضہ کروا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حکومت کے کیا اقدام ہوں گے؟ اور سی پی او صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس کا فل فور ایکشن لیں اور ان کی جو زمین قبضہ ہوئی ہے ان کو قبضہ دلوائیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو حاجی صاحب کے بیان سنے ہیں، انہوں نے چودھری ساجد کو قبضہ گروپ کے زمرے میں ڈالا ہے کہ وہ انہوں نے ان کے زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور رانا کاشف صاحب ہیں جو ایس ایچ او تھانہ دمیال، وہ ان کی درخواست پہ ابھی 1 ماہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس تھانے کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی، جس کے ایس ایچ او رانا کاشف صاحب ہیں۔ تو ہم اپنے چینل پہ رانا کاشف صاحب یا ایس ایچ او تھانہ دمیال یا آئی او جو بھی ان کے ہیں تفتیشی، ان کا موقف چلانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور چودھری ساجد جن کے اوپر انہوں نے یہ سارے معاملات یا اپنا بیان دیا ہے کہ انہوں نے ان کے قبضہ کر رکھا ہے، اس سلسلے میں ہم ان کا بیان بھی چلانے کے پابند ہیں۔ من و آن ہم تیار ہیں کہ اگر وہ اپنا بیان دینا چاہیں تو وہ بھی اپنا بیان، ایس ایچ او صاحب بھی اپنا تھانہ دمیال کے آئی او اور ایس ایچ او صاحب بھی اگر اپنا بیان دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں ہمارے چینل کے تھرو، ہم ان کو بھی چلانے کے پابند ہیں۔ اور اگر چودھری ساجد جن کے اوپر یہ کہا گیا کہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اگر وہ اپنا بیان دیتے ہیں تو ہم ان کا بیان بھی چلانے کے لیے من و آن تیار ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔